إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, le Très-Haut, en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Et appréhendez sa colère, comme le fait celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. عباد الله, سورة في القرآن الكريم وجيزة ألفاظها وكلماتها بليغة معانيها ودلالاتها مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه ألا وهي سورة الفاتحة. Serviteur d'Allah, il y a une sourate dans le Saint-Coran qui est composée de mots et de paroles mais qui renferme de grands sens et significations. Malgré le fait qu'elle soit courte, elle exprime tout le bien et elle regroupe la bienfaisance sous toutes ses formes. Cette sourate n'est d'autre que sourate al-Fatiha. يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وعلى إحسانه محبة لا يعادلها محبة ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة. Allah le Très-Haut a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ces trois versets renferment 3 points. Le premier verset, il renferme l'amour al-mahabba, car Allah est celui qui octroie les bienfaits. Et celui qui octroie les bienfaits est aimé selon sa bienfaisance. Car les âmes ont été façonnées avec l'amour pour celui qui leur fait du bien. Et Allah, glorieux et majestueux, est celui qui octroie les bienfaits à ses serviteurs. Donc les cœurs l'aiment pour ses bienfaits et sa bienfaisance d'un amour qui ne connaît pas d'égal. Et c'est pour cela que l'amour est l'une des plus grandes formes d'adoration. والمحبة تنقسم على 4 أنواع. محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار. وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله.
L'amour se divise en 4 catégories. L'amour qui est du polythéisme. C'est à leur sujet qu'Allah a dit, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah, jusqu'à sa parole, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Et c'est l'amour des idoles. Cet amour-là, c'est l'amour des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. المحبة الثانية المحبة المحرمة وهي حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله وهذه صفة المنافقين. La deuxième sorte d'amour, c'est un amour haram, interdit, qui est l'amour du faux et de ses gens, de ceux qui sont dans le faux, et la haine de la vérité et de ces gens, des gens qui sont dans la vérité. Celle-ci est une des caractéristiques des hypocrites, ceux qui montrent en apparence l'islam et cachent la mécréance dans leur fort intérieur. المحبة الثالثة المحبة الطبيعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. La troisième sorte d'amour est l'amour naturel. C'est le fait d'aimer les biens et les enfants. Si elle ne détourne pas de l'obéissance d'Allah et ne mène pas à ce qu'Allah a interdit, alors elle est permise. والمحبة الرابعة المحبة الواجبة وهي حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي أوثق عراء الإيمان وأعظم ما يعبد به أو ما يعبد به العبد ربه. المحبة الرابعة قلنا هي المحبة الواجبة وهي حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي أوثق عراء الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. Et la quatrième sorte d'amour, c'est l'amour obligatoire, qui est l'amour des monothéistes Ahl al-Tawhid, et l'aversion envers les polythéistes. C'est l'anse la plus solide de la foi, l'iman, et une des plus grandes façons pour le serviteur d'adorer son Seigneur. الآية الثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان رحمن رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى. Le deuxième verset, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il renferme l'espoir, ar-raja, l'espoir de la miséricorde d'Allah, purifié, exalté soit-il, car certes, s'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux, alors par conséquent sa miséricorde, purifiée, exalté soit-il, est espérée. والآية الثالثة مالك يوم الدين فيها الخوف فيها التخويف من هذا اليوم والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة ففيها الخوف من عقاب الله. Le troisième verset, le roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Il renferme la crainte, al-khawf. Il y a dedans une intimidation face à ce jour et à la condamnation le jour de la résurrection pour les mauvaises œuvres. Ainsi, ce verset renferme la peur du châtiment d'Allah. فالآية الأولى فيها محبة الله والثانية فيها الرجاء رجاء رحمة الله والثالثة فيها الخوف من عقاب الله. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أسس وأركان العبادة. Donc le premier verset renferme l'amour d'Allah, le deuxième l'espoir de la miséricorde d'Allah, et le troisième la peur du châtiment d'Allah. Et si ces trois choses sont réunies, l'amour, l'espoir et la peur, alors ce sont les bases et les piliers de l'adoration. أي ويقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك لأنها لا تتحقق العبادة إلا بها أي بمجموع الثلاثة فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شرك.
c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'budu. C'est-à-dire, je t'adore, ô mon Seigneur, seul, avec les trois choses qui ont été citées précédemment, avec amour, espoir et crainte, car l'adoration ne peut se concrétiser sans cela. C'est-à-dire qu'il faut que ces trois choses soient réunies. Ce sont les trois piliers de l'adoration, et le fait de les vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها وهم الصوفية أو من تعلق بالرجاء وحده وهم المرجئة أو تعلق بالخوف وحده وهم الخوارج فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. Dans ces trois versets, il y a une réplique à ceux qui s'attachent à un seul d'entre les piliers, tels que ceux qui s'attachent seulement à l'amour comme les soufis, ou à l'espoir seulement comme les murji, ou à la crainte seulement comme les khawarij. Donc celui qui en voue quelque chose à autre qu'Allah est un polythéiste. وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. Et il y a comme enseignement dans ces trois versets une réplique à trois sectes qui s'attachent chacune à un seul pilier seulement, parmi les piliers de l'adoration. Comme ceux qui adorent Allah le Très-Haut avec amour seulement, qui sont les soufis. Comme ceux qui adorent Allah avec espoir seulement, tels que les murji. Et comme ceux qui adorent Allah avec crainte seulement, tels que les khawarij. والمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجوا الأعمال أي أخروها من مسمى الإيمان وأخرجوها من حقيقة الإيمان. Et les murji ont été appelés ainsi car ils ont sorti les œuvres de la foi. C'est-à-dire que pour eux, les actes ne font pas partie de la foi de l'iman. والخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وكفروهم ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويقولون من مات عليها أي على هذه الكبائر فهو مخلد في النار. Et les khawarij, ce sont ceux qui se sont révoltés contre les gouvernants musulmans et qui les ont rendus mécréants. Ils rendent aussi mécréant celui qui commet un grand péché en dehors du polythéisme. Et ils disent, celui qui meurt en ayant commis un grand péché sera éternellement en enfer. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيها التوحيد الألوهية والتوحيد الربوبية. Allah a dit dans Surat Al-Fatiha, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. Ce verset renferme l'unicité divine dans l'adoration at-tawhid al-uluhiyya et l'unicité divine dans la seigneurie at-tawhid al-rububiyya. إياك نعبد فيها التوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم لأن الألوهية معناها العبادة والعبادة من أفعال العباد. وإياك نستعين فيها التوحيد الربوبية لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه والتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. إياك نعبد c'est toi seul que nous adorons contient l'unicité divine dans l'adoration et c'est le fait d'unifier Allah par les actes du serviteur qui l'aura légiféré, car le sens de al-uluhiyya c'est l'adoration et l'adoration fait partie des actes des serviteurs. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous cherchons, c'est de toi seul que nous cherchons aide, contient l'unicité divine dans la seigneurie, car l'aide fait partie des actes du Seigneur, purifié soit-il. Et le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya, c'est le fait d'unifier d'Allah dans ses actes à lui. Ihdina as-sirat al-mustaqim, fiha ar-rad 'ala al-mubtadi'in, لأن الطريق المواصل إلى الله واحد والصراط المستقيم واحد لا اختلاف فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
فأنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط. Guide-nous dans la voie droite, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ce verset renferme une réplique aux innovateurs, car la voie menant à Allah est unique, et que la voie droite est unique. Il n'y a pas de divergence dessus. Allah dit dans le Coran: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de sa voie. Ainsi, tu demandes à Allah de te guider vers ce chemin. وَأَمَّا الْآيَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس قسمهم الله تعالى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. Quant aux deux derniers versets de Sourate Al-Fatiha, guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voie de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Il renferme ces trois versets comme enseignement l'énonciation de l'état des gens. Allah les a divisés en trois catégories: ceux qui sont comblés de grâce, ceux qui ont encouru sa colère, la colère d'Allah, et les égarés. فَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عِلْمٍ لَيْسَ مَعَهُمْ عَمَلٍ. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont ceux qui savent mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils savent. وَالضَّالُّونَ أَهْلُ عِبَادَةٍ لَيْسَ مَعَهُمْ عِلْمٍ. Les égarés, ce sont ceux qui adorent sans science. وَإِنْ كَانَ سَبَبُ النُّزُولِ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهِيَ لِكُلِّ مَنِ اتصف بذلك. Et même si ces versets sont descendus au sujet des juifs et des chrétiens, ils concernent tous ceux qui ont ces caractéristiques. الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. La troisième catégorie, ce sont ceux qui savent et pratiquent ce qu'ils savent. Ce sont eux qui sont comblés de grâce. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Avancez un peu, barakallahu fikum. Avancez, faites de la passe pour vos frères. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذه الصورة من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، وذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى اهدنا، وقوله أنعمت عليهم، لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك. لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو من الضالين، فالذي أنعم عليك وأخرجك من الطائفتين هو الله جل وعلا. هذا ليس بحولك ولا بقوتك وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. Parmi les enseignements bénéfiques que renferme cette sourate, il y a la reconnaissance de notre impuissance et de notre incapacité. Et cela est dans la parole d'Allah le Très-Haut: c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul, et c'est de toi seul que nous recherchons aide. Et dans la parole du Très-Haut, guide-nous, et dans sa parole que tu as comblé de tes grâces. Car cela est un bienfait d'Allah,
cela n'est dû ni à ta puissance ni à ta capacité. Si ton Seigneur avait voulu, tu ferais partie de ceux qui ont encouru sa colère ou des égarés. Donc celui qui t'a comblé de ses bienfaits, de ce bienfait, et qui t'a préservé de ces deux groupes égarés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas dû à ta puissance ou à ta capacité, mais cela est un bienfait venant d'Allah. Ainsi tu dois remettre et accrocher ton cœur à Allah, et tu dois reconnaître ton impuissance et ton incapacité, et reconnaître que cela ne vient que d'Allah, purifié et exalté soit-il. وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. نعم، إذا تأملت وتدبرت هذه الصورة عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام بأسمائه وصفاته ونعمه عليك فيزيدك هذا إيمانا ويقينا. Il y a aussi la connaissance d'Allah d'une manière parfaite et le rejet des imperfections à son égard, glorifié et exalté soit-il. En effet, si tu réfléchis et médites sur cette sourate, tu connaîtras Allah, purifié et exalté soit-il, d'une manière parfaite, de par ses noms et attributs et de par ses grâces qu'il t'accorde. Et par conséquent, cela augmentera ta foi et ta certitude. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا علما نافعا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا من فضلك والعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم